CCR TV, channel of God's love. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आनी माय मोगाचो येवकार. गोंयच्या फुटबॉलाचे वस्ताद आयज आमचे सांगातान हांगा स्टुडियोन आसा नामनेचो फुटबॉल खेळगडी आनी फुटबॉल कोच पीटर वालिस. जाणें एक प्रोफेशनल फुटबॉलर कसो पयलोच 1971 वर्सा वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक खेळोंक सुरवात केली. While playing for Vasco Sports Club, Peter has played alongside the famed ABCD of Goan football, that is Andrew, Bernard, Kathau and Dominic. Later he joined MPT as a football player and played for their MPSC football team for 10 long years. Peter Wallace is a qualified NIS coach holding an AFC A license and a successful coach in Goan football. पीटर वालिस जावन आसा एक पयलोच गोंयकार कोच जाणें 1989-90 वर्साक संतोष ट्रॉफी फुटबॉल स्पर्धेंत गोंयांक जैत मेळयलें. He was the first Goan coach to win the under-23 National Football Championships Santosh Trophy and under-21 West Zone Championship 3 times. MPT फुटबॉल टीमीचो कोच आसतना पीटर जावन आसलो पयलो गोंयकार कोच जाणें 1983-84 सिजनाक पणजे कांपाल मैदानाचेर खोडेगांठ बंगालाच्या मोहन बागान सारके टिमीक एका गोलान हारोवन जैत मेळयला. He has coached the Goa State senior football team men's for 18 years, Goa State under-21 team for 8 years, and Indian senior women's team once. Peter has served as the head coach with Salgonka Sports Club from 2014 to 2015 and for their youth development program. Peter Wallace has tested much success as a technical director with Sporting Club de Goa. Despite his many achievements, Peter Wallace is down to earth and a very humble person. Welcome to the CCR TV studios, Peter, and we're very happy to have you here today. First of all, I'm very much thankful to CCR TV for giving me this opportunity, and Almighty God and Mother Mary for giving once again for this interview about football. And thank you, Mr. Daniel, and once again thank you, CCR TV. पीटर बाब, फुटबॉल खेळांत एज अ प्रोफेशनल प्लेयर खेळगडी म्हूण तुवें आनी उपरांत कोच म्हणून तुवें जायतेच सक्सेस जोडलां, जायते तुका एस मेवलां. जाल्यार फुटबॉल खेळपाक तुमची सुरवात केन्ना जाली आनी तुमकां फुटबॉल खेळोंक उत्तेजन कोणें दिलें? हू इन्स्पायर्ड यू एंड एनकरेज्ड यू? अच्छा, पयलीच पावटी आमच्या गांवांत बायणां जॉनी मेमोरियल म्हणून एक फुटबॉल टोर्नामेंट चलतालो. तो अबाउट 35 years सुमार चलयलो पाट्रोंग स्पोर्ट्स क्लबान इन मेमोरी ऑफ जॉनी फेर्नांडीस. ताणें कोणा सेव करूंक गेलो आनी तो मेवलो आनी तेजे वतीन टोर्नामेंट केलो. सो त्या टोर्नामेंटांत हांवें एकदम बरो खेळलो आनी आमी बायणा स्पोर्ट्स क्लब म्हणून टीम घातली. त्या टिमीन हांव एकदम बरो पडजोडलो आनी म्हाका 1971 वास्को क्लबान रोखडोच आपयलो. आनीक त्या वर्सा म्हाका इतली खुशालकाय भोगली. वास्को क्लब जावन आसलो म्हजो आवडीचो क्लब, आनीक हांव सदांच चिंतालो म्हाका हे क्लबाक केन्ना आयज ना फाल्यां फेवो मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून. आनी भोव करून ABCD फॉरवर्ड लायन आसली, एंड्रू, बेर्नार्ड, काटाव, डॉमिनिक नांवच ते प्लेयर, आनी हांव जावन आसलो ज्युनियर. तेच्या मदें म्हाका फेवोंक एक भाग मेवलें. पयलेच आमी निजाम गोल्ड कपाक गेले, थिंगा आमी सेमी फायनल हारवले इस्ट बेंगाला लागीं, आनी मागीर येवन रोखडे पुलीस कप खेळले हिंगा पणजे कांपालार. आनीक कांपालार आमी जैती वून जाले देंप्या कोडे 2-1 गोलाक कितें. आनी तेन्ना सावन हांवें तें बॅक लेफ्ट म्हजें पोजिशन आसलें लेफ्ट बॅक डिफेंडर. सो तें हांवें तें पोजिशन हांवें केन्नाच दिवंक ना टील 71 to 75 आनी दुसऱ्या प्लेयराक. तसोच फेवत रावलो आनी अशें करून नांव वस्ती जायतीं कपां आमी फेवलो. So you were in the first 11.
फ्रॉम 71 to 75 एज अ डिफेंडर. एज ए डिफेंडर आणि नावच ते प्लेयर त्या तेंपार आसले सुधीर गोलकीपर हरविंदर सिंग, देन चातुर्नी, जॉर्ज अमरोज, शिवराज, जॉर्ज रोजबोन, केशव आणि सत्यान आणि ABCD फॉरवर्ड तेन्ना 4-4-2 हेवताले. ओके. आणि हांव वास्को क्लब म्हणल्यार ते जर्सीज घालप म्हणल्यार एक व्हडले भाग आसले त्या तेंपार. पण जे हाली जाताले गव्हर्मेंट ऑफिसां आमकां एक गेम हा म्हणल्यार कंपाल मैदानाचेर पयलीं पुलीस ग्राउंडार आतां पुलीस स्टेशनार थिंग जाताले गेम्यो. मागीर त्यो फायनल हिंग हेड वयलोली आमची कंपालार. सो आमी जैती वन जाले थिंगा आनी मागीर अशें करून जायत पावटी लीग चॅम्पियन जाले. मागीर केरला वयताले, बेंगलोर वयताले, आसामाक डुरांड कप, रोवर्स कप. सो जायती कोमा आमी केरला म्हणटा ती सगळीं कपां जिखलीं. एकूच कप जिखोंक नासलें तें चाकुला गोल्ड कप. तेवूय लास्टाक आमी जिखले केरलाकूच वय. आनी तें जावन आसलें आमचे पॅट्रन BM पारकोट सराचें जोल्माचो गांव आनी तेका तें जिखलो जाय आशिल्लें. ते भायर आमी RAC बिकानारा लागीं फायनलीक फेवले आनी थिंगा आमी तेंकां मारून तें कप जिखले. आनी येवन नाना बांदेकर म्हूण तो प्रेसिडेंट आसलो आनी पॅट्रन म्हूण BM पारकूट आसलो. सो आमकां एक लेख भांगराचें सोवरीन दिलें, सोवरीन भांगराचें गोल्ड. आनीक आमी एकदम खुशाल जाले आनी तोवूय कार्ड जनतान खुशाल जालो. ऑलमोस्ट केन्यानूच लागता ती ट्रिवेंड्रम आमकां 2.5 म्हयने सुमार लागताले सारे ते टोर्नामेंट. थिंगसा केन्ना बेंगलोर वयताले, बेंगलोरसान मद्रास वयताले, रॉकवूड ट्रॉफी, सो मेनी ट्रॉफी. तुमचो टूर एकदम लांब जातालो. हय, तेन्ना फोन कांय नाशिल्ले, चिटी बरयताले मागीर घरा, चिटी बरोवप घरा. आनी थोडे लँडलायन आसतले थोडे कोण आसना, चडशे नाशिल्ले. आनी तेन्ना चडशे केरलाचे प्लेयर आमकां वास्को क्लब फेवताले. आनी तेंचें पळोवन हांव जायतें शिकलो तेंचे बरोबर खेळून. म्हजी फुटबॉलूय इम्प्रूव जालें. पिटर बाब, ह्या क्लबाक वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक खेळटाना तुमकां नॅशनल टिमींग खेळपाक एक चान्स मेवलो आनी कितले फावट तुमी खेळल्यात? संतोष ट्रॉफी आहली तेन्ना. हय, तेन्ना संतोष ट्रॉफी हांव 72 to 76 देखून फेवलो संतोष ट्रॉफी. स्टेट प्लेयर. आनी 72 गोंयां नॅशनल जाल्लें. आनी तेन्ना 72 संतोष ट्रॉफी जाली तेन्ना लोक इतलो हजारांनी लोक येतालो मारगांव MCC ग्राउंडार आनी वास्को ग्राउंडाचेर. तर हांव तेंचे मदें एकदम जुनियर भुरगो आशिल्लो. आनीक ते टिमीक आमकां नेक्स्ट सेमी फायनल नेक्स्ट डे मारगांव काडूंक जालो म्हूण मारूं मेळना म्हूण नेक्स्ट डे वास्को तिला ग्राउंडाचेर फेवयल्ली. मागीर ती आमी टाय ब्रेकराक हारले. तें एक म्हजें सदां काळजांत उरलें. आनी हांव सदां चिंतालो बेंगाल टीम म्हाका केन्ना मेवल्यार खेळोंक मेवल्यार पुरो म्हूण केन्नाच हे भाशेन म्हणजे हांव हेड तेन्ना देखून एक पावटी संतोष ट्रॉफी मारूं ना आमी केन्ना तेंकां पयले हांव हेड तेन्ना. पूण मागीर मोहन बागान म्हूण टीम गोंयां आयली तेन्ना आमी मोहन बागानाक मारले पयलीच फावट गोंयांत होम सॉयल सेम ग्राउंडाचेर. म्हाका केन्ना काय थिंगा आमकां इतलें तेन्ना तुजी काळजांतली आशा म्हाका दिसता पुरी जाली. कोचिंग which team? That time I was coaching MPT team. MPT मोरमुगांव स्पोर्ट्स काउन्सिल. स्पोर्ट्स काउन्सिल. आनी एक पावटी फायनल बार्दोलोय ट्रॉफी आसामाक गवाहाटी. मोहन बागाना कडेन वास्को क्लब आनी मोहन बागान लोक अबावट 25,000 सुमार जातालो. आख्खो स्टेडियम भोंवन भितर देखून येयले. पूण आमी एक गोला जिखताले 89th मिनीट देखून. लास्ट मिनीट एक कॉर्नर जालो आनी हुंच्यान एक खान्नान म्हूण एक प्लेयर हेवतालो इंडिया प्लेयर जायतीं वर्सां फेवलो. हेड मारली चातुनीच्या पांयाक लागली आनी गोल जालो. सेल्फ गोल जालो. ड्रॉ जाली. तेणी कोपां देखून काडून वयर दवरलेलीं. आमकां हय गोल जालो. मागीर नेक्स्ट डे आमी तेंकोडे हेडले. नेक्स्ट डे दुसऱ्या दिसा फायनल आमी 4 गोलाक पेड्डार जाले. पयल्या दिसा बरो पावस पडलो. आमकोडे बूट आसलेले ते रबर स्टार्ट्स निविया आनी थोड्यांक लेदर स्टार्ट्स आहलोले. तेदो लेदर स्टार्ट्सा बूट घालताले.
आनी ते थोडे एकी भाशेचे आसलेले आमकोडे बूट, कोणाकडे लेदर आनी कोणाकडे रबर स्टार्ट. पूण मोहन बागान हाडटाना तेंकोडे 2-2, 3-3 पाऱ्यो आसताल्यो सदांच. ओके खंय वयताय तेन्ना हय स्पेअर पेअर स्पेर पेरो आसताल्यो. कालकाटा ते पावसां खेळटाय फुटबॉल. आमी निसरोन पडोंक लागले आनी आमचेर 4-1 गोलांक आमी हारवले. तो एक म्हाका एक प्लेइंग कंडिशन्स वे डिफरंट. डिफरंट या ते तुमकां एडजस्टमेंट जालो ना जावना एडजस्टमेंट जायना जालो. पीटर बाब, तूं वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक जेन्ना जॉइन जालोलो, हय एक तरणाटी फुटबॉलर, भुरगो फुटबॉलर हय. विथ लॉट ऑफ ड्रीम्स, हय लॉट ऑफ प्लॅन्स फॉर द फ्युचर, तेन्ना हू वॉज द कोच हू इन्फ्लुएन्स युअर गेम द मोस्ट? अच्छा, पयलोच म्हजो कोच म्हूण आसलो जोकिंग गोईस, एक्स टाटा एंड सालवंकर प्लेयर्स. तेणे वास्को क्लब. मागीर पिटर टांगाराज म्हूण येयलो, ऑलिंपियन, इस्ट बेंगॉल, मोहन बागान, मोहम्मडन्स आनी ऑलिंपिक्स देखून फेवल्लो. तेणे जायतो तेजे वरवीं हांव जायतें शिकलो. फुटबॉल डिसिप्लीन, फुटबॉलाक कितें करून रेस्ट घेवपाक जाय आनी कितें करून फुटबॉलाक जाय तेजे वरवीं हांव जायतो शिकलो पिटर टांगाराजा वरवीं. आतांच तुवें आमकां कांय नांवां सांगलें वास्को स्पोर्ट्स क्लबाच्या प्लेयरांची, सिनियर प्लेयर्स. Yeah. समजुया एंड्रू बर्नर्ड, कातांव डॉमिनिक Dominic, yeah. सातोनी, रोजमंड, Yeah. जॉर्ज रोजमंड, आनी जाल्यार हाचे मदलो हू वॉज द प्लेयर दॅट हॅड दॅट बिगस्ट इन्फ्लुएन्स ऑन युअर मायंड? म्हाका सदांच सांगतालो लेट काटांव फेर्नांडीस, जो सी आहलोलो फॉरवर्ड लायनीक फेवतालो तो. म्हाका पिटर तुका जाय तो फ्युचर आसा, तूं कांयच आयकनाका दुसऱ्यांनी कितें म्हणल्यार. ग्रावंडाचेर वयता तेन्ना क्रावड वास्को क्लब म्हणल्यार बॉम्बे रोजाक आख्खो धवितालो खाली जाताले आनी आख्खे लोक येताले हिंगा थिंगा. तूं भिनाका, तूं तुगे सारको गोंय हेड आनी सदांच तूं सार तुगे ओरिजिनल गेम हेड. तूं नेर्वस जावपाची हें जावपाची कांयच तुका जास्ती आसोशिरी पडना. बरो प्लेयर जाता आनी तूं एकदम बरो फेवता. दिसान दीस तूं इम्प्रूव जाता. आनी काटावान आनी म्हाका सिनियर प्लेयर जायते आसले, सुधीर आनी हेरूय आसले प्लेयरांनी म्हाका जायते एनकरेज करताले. सिनियर प्लेयर आसलेले ते, कित्याक हांवूय तांकां चड मानतालो, कित्याक ते म्हजे व्हडले प्लेयर अशे म्हणून. सिनियर्स म्हणून केन्ना तांकां रिप्लाय दिनासलो पत्तो. तुका उगडास आसा तेन्ना बांदोडकार गोल्ड कप जेन्ना आयलें गोंयांत, तेन्ना तांणी फुटबॉलाचें आख्खें चित्रूच बदललें. इंट्रस्ट ऑफ द प्लेयर्स एज वेल एज द फुटबॉल फॅन्स एंड द क्राउड्स. तेन्ना टीव्ही नासली, आमी कॉमेंट्री रेडिओचेर आयकताले. जेन्ना एज अ प्लेयर ऑफ वास्को स्पोर्ट्स क्लब, वास्को हॅड अ ह्यूज नेम एज अ क्लब एंड ह्यूज फॅन फॉलोईंग. जाल्यार जेन्ना तूं एक वास्को क्लबाची जर्सी घालून देंवतालो फुटबॉल स्टेडियमान, तेन्ना तुका कितें हें भोगतालें, काळजान कितें भोगतालें? कित्याक आख्खो स्टेडियमूच वास्को फाटल्यान आसलो. दे स्टूड बिहायंड द क्लब. Yes. What was the feeling? Yeah, I was feeling, I was as if I was in my, हांव नको हूंय आसलोलो तो. ते जर्सी घालप म्हणल्यार त्या तेंपार वास्कोचे हातीक धरून प्लेयर आमी आवडेताले. पूण म्हाका त्या जर्सी घालूंक मेवली वास्को क्लबाची आनी फेडोंक मेळ्ळें ग्रावंडाचेर. म्हाका दुसरीच उमेद येताली फेवपाक. ग्रेट मोमेंट. बोलतें दिसतालें. पूण हांव सदांच म्हणटालो मुज योद्दान गोल जायना जाल्यार पुरो म्हूण देवाको मागतालो. आनी सदां मुज पासाचेर गोल जाल्या पुरो म्हूण जायते फावटी मुजे पासाचेर तेन्ना ओवरलॅप करताले. 4-2, 4 येताले तेन्ना. जायते गोल बी मारल्यात मुजे पासाचेर ओवरलॅप करून. गुड. दुसरे पीटर बाब, तुका उगड आसा 1972 वर्सा संतोष ट्रॉफी चॅम्पियनशीप गोंयांत जाल्ली न्ही? वेरियस लोकेशन, मारगांव, तिलक मैदान, एमएमसी आनी मारगांव, तिलक मैदान. आनी तेन्ना सेमी फायनलीन गोवा टफ मॅच ती. एकाच गोलाक पिडार जाल्ले. एकाच गोलाक पिडार जाल्ले. जाल्यार तुका ते गेमीचो उगडास आसा? मॅचीचो उगडास आसा? आमी पयले दिसा आनी एक दीस कितें जालें, मारगांव पयली मॅचीस सेमी फायनलीक मारगांव एक कॉर्नर जालो की आनी भौमीक तेंचे आख्खे इंडिया टीम प्लेयर तेंचे आसली तेन्ना. भौमीक, आनंद, मोहन सिंग, पिंटू चौधरी, तरुण बोस, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर लायक ब्राह्मणन भाशेन तो. आनी ते जोगाय खेळटाले इंडिया चडशे बरे गोलकीपर. एक कॉर्नर जालो आमचेर, कॉर्नर जालो वास्को क्लबा वद्दान.
येवदान कोनार मारूंक गेलो आसतना हेडी उडले. जॉर्ज आम्ब्रोजान एकल्याचे ते बॉमीक म्हणून इंटरनॅशनल प्लेयर ताचे काल ड्रॉजूच पिंजले आनी धांवलो तो बॉमीक चेंज करूंक. तो एक लोक एक आसलो आनी पॅक क्रावड आसलो. कोणाक रेफ्रीक देखून खबर ना कितें जालें तें थिंगा कितको पिंजलें तें. पूण जॉर्ज आम्ब्रोजान हेंगान तो एक कॉमेडी कसो प्लेयर आसलो आनी एकदम बरो प्लेयर हेवतालो. हांपरी म्हणटाले तेका ग्रावंडाचेर गेलो म्हणटा सारको आम्ब्रोज म्हणल्यार सारके भिताले दुसरे टिमी. सो तो एक म्हजो उगडास वचपाना केन्ना. व्हेरी डिफिकल्ट कितें ऑन द फील्ड रेफ्रीकूय खबर ना ना कितें जालें तें. आनी मागीर तो player धांवलो भितर. धांवलो ना भायर गेलो आनी दुसरे गान येयलो. सो ते युजली दे कॅरी एक्स्ट्रा जर्सी एक्स्ट्रा शॉर्ट्स एवरीथींग. बेंगाल वेल प्रिपेर येताले सदांच. तशें जाल्यार पिटर बॉब एज अ फुटबॉलर विथ वास्को स्पोर्ट्स क्लब तुवें जायते आउटस्टेशन टुर्नामेंट खेळला तूं एटेंड केल्या. तुका उगड आसा आदी एट ऑल इंडिया लेवलाचेर इन्विटेशन टुर्नामेंट जातालीत न्ही. फॉर एग्जाम्पल आसामाक बार्दोलोय ट्रॉफी आसली, केरळाक चकोला गोल्ड कप आसली, गोंयांत बांदोडकार गोल्ड कप आसलें, म्हाका दिसता हैदराबाद निजाम गोल्ड कप, मुंबईंत वेस्टर्न झोनान तें रोवर्स कप फेमस. जाल्यार हाऊ डीड दीस प्रायवेट टुर्नामेंट्स इन्फ्लुएन्स इंडियन फुटबॉल? बरें क्वेश्चन विचारलें तें. हे टुर्नामेंटांत जायत्यो टिमी पार्टिसिपेट जाताल्यो. बॉम्बेच्यो बँकां आसलेलीं 4-5 बँकां, स्टेट बँक, इंडियन बँक, युनियन बँक आनी जायती बँकांची टिमी आसल्यो. टाटा, मफतलाल, ऑर्के मिल्स, देन पंजाबा टीम येताली PSCB, रेल्वे, सेंट्रल रेल्वे वन ऑफ द बेस्ट टीम. आनी केरळाची येताली FACT, स्टेट बँक ऑफ ट्रॅव्हंकर, मद्रासाची आनी कालकाटाचे एल्डिस 5 किडरपूर, एरियन्स, मोहम्मडन्स, ईस्ट बेंगॉल, मोहन बागान. आमकां एक दुसरेंच बाग हें दिसतालें बॉम्बे गुरखा ब्रिगेड. गोंया येयले जायते प्लेयर दिश्टी पडटाले. टुर्नामेंट इन्फ्लुएन्स द इंडियन फुटबॉल. इंडियन फुटबॉलान तेन्ना जायते प्लेयर ते प्लेयरां ती गेमी चोयन थिंगा प्लेयर जायत्यो टिमी घेताले प्लेयर आनी जायते प्लेयर दिश्टी पडटाले. आतां हे सगळे टुर्नामेंट बंद जायन प्लेयर फकत आय लिगेकूय फेवता, ISLाक फेवता तेच दिश्टी पडटात. आनी साम आय लीग आतां आय लीग चलता तितून. पूण प्लेयरांक वचपा आनी येना तुका दुसरें. थंयसर ह्या प्लेयरांक जाय तो एक्सपोजर मेळटालो. जायते टीमी घेताले वय टीमी आनी दुसरी जॉब मेळटाले, ऑपॉर्च्युनिटी. बरे प्लेयरांक जॉब मेळटाले वेल पेइंग. आनी आतां देखून चडशे एनकरेज करना कितलो तें फेवतलो फुटबॉल. तेन्ना जॉब दिताले बँकांनी, कंपनीनी. आनी गोंयांत देखून धेंपो, सालगांवकर, सेजागुआ रोखडे जॉब ऑफर करताले. पिटर, प्रोफेशनल फुटबॉल सोडून तुम्ही कोचिंग केन्ना सुरू केलें आनी तुमचे कोचिंग कोर्स एज अ फुटबॉल कोच तुम्ही खंय केलो? हांवें 1982 म्हजो कोर्स NIS म्हूण म्हाका MPTन डिप्युटेशन केलो बेंगलोर. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, NIS बेंगलोर. अदरवाइज दे हैव देयर थिंग इन पटियाला. दोन कडेन आसले बेंगलोर. आनी बेंगलोर जावन येतरीच म्हाका रोखडोच MPTंक एज ए असिस्टंट कोच म्हूण सोक्रातीस कार्वाल म्हूण तेणें म्हाका रिकमेंड केल्लो. सोक्रातीस कार्वाल म्हूण म्हाका रोखडोच असिस्टंट कोच कम प्लेयर हांव आनीक 3 वर्सां फेवलो MPT टिमीक. आनी तेन्ना MPT टीम म्हणल्यार धेंपो, सालगांवकर, सेजा सारके भियेताले आमचे. आमी वास्कोचे प्लेयर घेयले तेणी तेन्ना जॉबाक लागून हांवूय जॉयन जालो. 75 हांव वास्कोसून तेंक जॉयन जालो MPT. आनी टिमी भिताल्यो आमकां खेळोंक. रोवर्साक हिंगा गोंयां जायंट किलर्स, डार्क हॉर्सीस मेळटाले. वय हुंयचे टिमी आमकां भिताल्यो गोंयच्यो. MPT म्हणल्यार उगडास आसा पिटर, तुमचो सामको पीक लेवल ऑफ परफॉर्मन्स वूड बी लास्ट 20 minutes. always last 20-25 minutes सामकी मोरोन खेळटाले. होय सर, मोरोन खेळटाले आमी. जाल्यार तुमी आनी पोत्ते वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक कोच म्हणून येवंक ना? कंटिन्यूड विथ MPSC टीम? MPT वय, कित्याक थिंगा म्हजे 10 years बॉन्ड सायन केल्ले MPTन धाड तेन्ना. मुगे बॉन्ड काबार जाल्यो म्हणटच हांव सालगांवकराक जॉयन जालो आनी मागीर स्पोर्टिंगाक जॉयन जालो एज ए कोच म्हूण. सो सालगांवकराकूय हांवें एज ए असिस्टंट कोच आनी एज ए कोच म्हूण जायते ट्रॉफी जिखला. गोवर्नर्स कप, सुपर कप, गोवा लीग
आनी मागीर असिस्टंट कोच म्हणटा फॉरेन कोचीस येवपा लागले थिंगा येस शेनमुगम सर आहलोलो हांव आसतना कोच वन ऑफ द बेस्ट कोच आनी जायते फॉरेन कोच करीम आसतना बेंचारिया. आय लीग देखून जिखले वय आय करीम लीग बेंचारिया. सालगांवकार आसतना मागीर मुगे कॉन्ट्रॅक्ट काबार जातरी हांव मागीर स्पोर्टिंगाक जॉयन So, जालो after joining and finishing your bond with MPT, या you took up coaching of Salgonkas. Sports Club. सालगांवकार या And तुवें तांची youth development कितें केलां सालगोंकराचो? वय सालगांवकाराक म्हाका तेणी सिनियर एज वेल एज जुनियराचो यूथ म्हूण म्हाका यूथ Youth development program. कोच प्रोग्राम कोच केलो तेन्ना हांव 4-5 कोपां जिखलो I see. या अंडर 18 अंडर 20 अंडर 16 एज हांव ते टेक्निकल डायरेक्टर म्हूण आनी हांव प्रॅक्टिसेकूय वयतालो आनी पळयतालो तिनूय हांव 5-6 ट्रॉफी जिखलां त्या वर्सा Okay. या आणि त्या उपरांत तूं स्पोर्टिंग क्लब ते गोवा गेले. हय मागीर स्पोर्टिंग As क्लब तेन्ना ते Coach or as a technical नो एज ए director? कोच म्हूण Coach म्हणून. या For the senior team or सिनियर again सिनियर टीम senior team? तेन्ना मुगे कॉन्ट्रॅक्ट काबार जातरी स्पोर्टिंगान वयलो म्हाका रोखडो स्पोर्टिंगाक जॉयन जालो They were there in the professional league by that time or नो दे वेर इन सेकंड डिव्हिजन मागीर ते मागीर ते गोवा qualify जाले. या आय गोवा लीग आय लीग I नॉट League. प्रोफेशन ते आय लीग I League. आय लीग तेदो हे नासलो ISL बा ना. नासलोलें सो तेन्ना हांव काडलो आनी स्पोर्टिंगा जॉयन जालो सेकंड डिव्हिजन हेडोन पडटालें होय. तेदो सेकंड डिव्हिजन म्हूण आहलोलें Yes. थिंगसा आमी चॅम्पियन जाले जिखले Hmm. आनी मागीर आय लीगे येयले आय लीगे फेडरेशन कप एक पाटी हांव आसतना कोच आसतना रनर्स अप जाले एक पाटी जिखले Hmm. सुपर कप म्हूण जातालें तें जिखले स्पोर्टिंगाक आनीक अशें करून जायतीं कोपां भायर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन स्पोर्टिंग मिस्टर पीटर वाज लेट पीटर वाज ही वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन फुटबॉल आनी सारको फॅन फुटबॉला म्हणल्यार पिसो जातालो तो देखून येतालो आनी जायते आमकां इन्सेंटीव जिखतालो एक गेम जिखत जाल्यार आनी आमी जायते फावटी जिखताले वयत थिंगा जायते फावटी आमकांय भिताले थिंगाय आनी हांव चडशे ज्युनियर प्लेयर्सांक थिंगा वयर सोडले जायते Correct. या Under your coaching and या guidance. या या मागीर टेक्निकल डायरेक्टर म्हूण जालो आफ्टर 5 years कोचिंग 6th year and 7th year I was a technical director क्लिफोर्ड चुकोमा म्हूण अंडर मुजे हाडटालो तो कोच जालो आनी हांव टेक्निकल डायरेक्टर see. जालो Peter, besides the state level clubs नी या तू एक स्टेट कोच म्हणून गेला या जायते फावटी या फॉर द नॅशनल टीम Yeah. जाल्यार हें तुवें फॉर बोथ फॉर मेन्स टीम एज वेल एज फॉर विमेन्स टीम या हें तुवें कितले फावट अशें कोचिंग केलां आनी हाऊ वॉज द सक्सेस इन दीस As a coach. हांवें जायते फावटी कोचिंग केलां पूण हांव तुका सांगता जिखला तींच कोपां सांगता कितले जिखलां ती फर्स्ट सांतोश ट्रॉफी उडोरे सांगलेलें फर्स्ट सांतोश ट्रॉफी एज ए गोवन कोच हांव जिखलां गोंयांत जालें तेन्ना मागीर अंडर 23 3 नॅशनल्स जिखलां 3 नॅशनल्स अंडर 20 3 वेस्ट झोन चॅम्पियनशीप अंडर 21 नॅशनल्स 2 वुमन्स national sub junior and junior that is held in Lucknow 85-86 ह्या वर्साक पयलेच फावटी जिखलें वुमन्स आनीक इंडिया अंडर 14 टीम केलोलें एक फावटी इंडिया तिवूय रनर्स अप जाले नेपालाक गेलो इंडिया टिमीन कोचिंग केला Okay. In that case, which is the most memorable victory for you at national level? जेन्ना आमचे गोंयांत जालें सांतोश ट्रॉफी Hmm. तेन्ना इतलो प्रेशर आसलो म्हणजे नो डावट आय हॅड ए गूड टीम ऑफ गूड प्लेयर्स ब्रुनो Okay. रॉय स्ट्रायकर्स Yeah. and हाफलायम टॉमस खुशबू हॉलांड एंड मॅथ्यूस जायते जाण आसले नांव वसते प्लेयर कोणाचे सांगता पूण इतलो प्रेशर आसलो जिखतलोय म्हणून आनी तेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर चर्चिल बाब आसलो चर्चिल आनी तो येवन सारको हातालो आमी हॉटेलान रावता थिंगा आयज जिखोंक जाय आयज जिखोंक जाय जिखोंक तो नको तूं कितें स्पोर्ट मागीर एट लास्ट केरला कडेन फायनली पावले ग्रावंडार तिकेट काबार जाल्यो ग्रावंडाचेर लोक बसलो आख्ख्या ग्रावंडाचेर लोकांक बसूंक पडलें आख्खे सरावंडींग आनी कोच म्हणटरी तूं जाणा कितलो प्रेशर आसतालो तो पूण प्लेयरांक एकूच सांगलें वसात ही जर्सी कितें घायल ती चोय गोवा आनीक फॉर लव ऑफ युअर नांवाक पयशांक फेव नाकाय म्हूण चर्चिल बाबान 10,000 प्रॉमीस केले एक प्लेयरा वय सो ते 10,000 म्हणल्यार व्हडले आसले तेन्ना
सर 10,000 एक एकल्यान पयशां लागोन आनी मोगाक लागोन हेडाय म्हूण फुटबॉलाचे आनी गोंयचे मोगा तुमचे लोक येतली फॅमिली येतो चोवपाक तुमचो गांवचो लोक आख्खो गोंय आयज फुटबॉल चोयता आसतो म्हूण आनी ते फायनल आमी केरलाक मारून जिखले ते इन्स्पिरेशन घेवन इन्स्पिरेशन घेवन मोटिवेट केले तांकां जायते आनी इतलो प्रेशर आसलो आसतना ते एक म्हजे पिटर बाब तुवें आनी एक रोवजा गेलो तशेंच मुंबय बॉम्बे रोवजा आनी ओमन टीम येयलोली आनी एमपीटी टीम सेमी फायनल क्वॉर्टर फायनल खेळटाले आनी ओमन टीम म्हणल्यार हांव भिलो पयलो दिसाच असो रावन चोयलें ते कितें कोत्ता ते इन ग्रावंडाचेर उडी मारताय आनी ट्रॅक सूट घान आनी कितें फॉरेन टीम न्ही आमची किल्ले गोल पडटा कोण जाण म्हूण नेक्स्ट डे सो हांव मिसाक गेलो मुगे सदां पयलीं मिसा वचपाचें गेम आहा तेन्ना देवाक मागीर चड गोल पडना जाल्यार पूण स्टार्ट जायनूय एक गोल मारला आमी तेंचे ओमन टिमीचेर एमपीटी टीम आनी तेदो आमी श्रील तुका उगड आसा प्लेयर कोण आसलो तुजे त्या टायमार आर्थूर आहलोलो मेलो लेट आर्थूर गोलकीपर या आर्थूर वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर सेबी आहलोलो सेबी कुतिन्हो आग्नेल फोसेक वन ऑफ द गुड प्लेयर्स आई हैड यंग प्लेयर्स बट नॉट ए इंडिया प्लेयर नॅशनल प्लेयर्स सर त्या वर्सा कितें जालें थिंगा पयलें सगळे ऑलान गुदीन लेट ऑलान मेलो तो पॅट्रीक पॅट्रीक आहलोलो एवारिस्ट आहलोलो बरे बरे सगळे म्हणजे स्टेटीक फेवन आहलोले प्लेयर आर्थूर एकलो फेवलोलो दिसता म्हाका आनी सेबी म्हूण एकलो श्रीधामचो तर गेम स्टार प्रादेश नेवरेकर म्हूण मेलो बाडो गुड प्लेयर गेलो बॉल घेवन मारलो एक गोल सेकंड हाफा जायचे न्ही पयलीं आनी एक मारलो 2 गोल मारले तेणी बाद केलो स्टार्ट जाता सेकंड हाफ मागीर आनी एक मारलो 3-1 गोलाक हांवें तांकां वुमन टिमीक 3-1 गोलाक आमी जिखले एमपीटी लोक आख्खो सारको खुशाल बॉम्बे सगलो एमपीटी सारके गोंयांक गाजला गोंयची टीम म्हूण मागीर सेमी फायनली आमी हे कडेन पडले मोमडन स्पोर्टिंग क्लब तेंको जमशेद नजरी माजीद हबीब अकबर शाबीर अली नांव आसता इंडिया आख्खी इंडिया टीम तेंचे सगळे चडशे तेन्ना फेवताले ते सो तेंकोडे आमी एक गोला जिखताले लास्ट अशें कोनार कितें जालो आनी जुस्तीन म्हूण खेळटालो तोवूय मेलो बाडा प्लेयर मोइजेस खेळटालो तोवूय मेलो जायते तर तेणें हिट मारलो आनी गोल जालो टाय ब्रेकराक आमी सेमी फायनल पेड्डार जाले तो एक सारको म्हजे इन्सिडेंट विसरपा जायना जिखता आसतना इंडिया टिमीचेर Peter, तुवें as a coach, you have trained the Goan women football team at various level age groups. Then, according to you, what is the present status of women football in the state of Goa? अच्छा आतां फुटबॉल म्हणल्यार आमी भायले फॉर एग्जाम्पल मद्रास MP UP मणिपूर न्ही हे गेले आमगेले ओरिसा पंजाब 4-5 गोल मारताले 85 86 87 हांव थोडोच तेंप आहलो तांचे बराबर तर 4-5 आत्ती आमचेर मारतात गोल कित्याक आमचें कंटिन्युटी ना सब ज्युनियर सिनियर लेवल एक पाटी नॅशनल काबार जालें फुटबॉल काबार जालो मागीर कांय ना तेंकां ना पूण आतां सद्या लास्ट 3 years ऑनवर्ड्स बरें केलां विवेंता म्हूण काप चलता लीग स्टार्ट केला तशें तेणी सब ज्युनियर आनी ज्युनियर करूंक जाय आनी म्हाका दिसता 2 टिमी काडूंक जाय 2 एक नॉर्थ एक सावथ आनी एवरी सॅटर्डे संडे एटलिस्ट 3 to 4 months तांकां बरी प्रॅक्टीस दिवन आनी खेळोवपाचें तेंकोडे सॅटर्डे कोण टॅक्टिकल वर्क्स कोण आनी संडे मॅचीस खेळोवपाच्यो आनी नॅशनल येतरी तुका सारकी रेडीमेड टीम मेवली सो ना जाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट आमकां इन फ्युचर put the team together लास्ट मिनिट आनी मागीर कोचान ब्लेम कोत्ताय कोचान ब्लेम कोत्ताय इट इज नॉट करेक्ट वी हॅव टू हॅव कंट्री वेर एज अदर स्टेट दे हॅव स्टार्टेड फ्रॉम before 4 months 6 months training start kotta if something like this happens they form a team north and one team in the south and they want them to practice once every week every week are you willing to take up the challenge as a coach now since you have experience coaching the women's team let's see if
if Opportunity time comes. opportunity come, definitely I will do it something good for what God has given me gift. I will put it into. Last year also after म्हाका दिसता 15 years हांव टीम घेवन गेलो. म्हाका चर्चिल पिडे तूं वच टिमी बरोबर पाटी हिंगा अरुणाचल प्रदेश. हांवें म्हणलें हांवें कांय नको आतांच फुटबॉल केसा तो. लास्ट year before last 5 गोलां पेड्डा जालो तामिळनाडू को गोवा हांवें चल तें कोडे कितें जालें 5 गोलांक आमी तेंचे 5-6 मारताले म्हणलें आमी हाड तेन्ना. ओके म्हणलें डोंट वरी. ह्या वर्सा 2 गोलां पेड्डार जालीं आनी हांवें अंडर 19 वय हांवें तेंकां दे वॉज आय डोंट नो समथींग लॅकिंग दे कोचिंग or some technically or tactically and some तेंकोडे हें नासलें प्रॅक्टीस सारकी जायनासलेली कोण जाणा कितें जालें म्हूण. पूण बरी आमकोडे टॅलंट फुटबॉल आतां जायतो कॉलेज लेवला स्कूल लेवला आनी जायते आहा तेंक तर बरें प्रॅक्टीस करून आनी नेक्स्ट इयर गोंया नॅशनल गेम्स आहाय. आतांच तर आमी स्टार्ट प्रॅक्टीस करीत जाल्यार समथींग कितें जातलें. सेमी फायनल देखून पावतले. क्वॉर्टर फायनल सेमी फायनली सांगना तुका फायनली बेटर स्कोप. वय अदर टीम्स ओरिसा प्लेइंग लायक मेन, मणिपूर इज प्लेइंग लायक मेन, आमगेले शिलाँग, मिझोराम, तामिळनाडू हेचे आमगे आतां पयर इंडिया टीम गेला फकत एकू गेला गोंयचे फुटबॉल. 5-6 जाण वयताले इंडियन फुटबॉल आमची टीमी खेळपा इंडिया. आतां वचना कित्याक दुसरी टीम इम्प्रूव जाले. पीटर एज युथ लेवल्सान आमी ट्राय करपा जाय भुरग्यांक हाडपा. टॅलंट आहा जायतो टॅलंट आहा आमकां गोंयांत आनी बरें बरें ग्रावंड केलोले आहाय जायते ग्रावंड नर्चरिंग करपाक हय आनी ग्रावंड आहाय आनी तेंक प्रॅक्टीस करपा बरें ग्रावंडाचेर दिवपा जाय ना खूंय वचोन ग्रावंडाचेर केले प्रॅक्टीस जायना. पीटर बाब एज अ फुटबॉल कोच ह्या नात्यान आदल्या फुटबॉल खेळगड्यां मदें आनी आतांच्या खेळगड्यां मदें कसली ही अंतर तुका दिसता? द बिगर difference between these players of yesteryears and now current? आतां फुटबॉल फास्ट अँड सायंटिफीक फुटबॉल जालोलो आसा. फुटबॉल ट्रान्झिशन सगळे डिफेन्स एज वेल एज अटॅक आनी ते आतां टोटल फुटबॉल. आमच्या तेंपार इंडिव्हिज्युअल फुटबॉलिस्ट आसलोले इंडिव्हिज्युअल स्कील आहलोली प्लेयरांकडे. हय आनी प्लेयर आमी जाणालो एक समज एक एंड्रू को बॉल पडलो एक डॉमिनिका को बॉल पडलो तो शुअर गोल जातलो म्हणून. आतां तुका एक बरे प्लेयर स्ट्रायकराक सांगो जाल्यार एक गोल जाता तुज्यान सांगो जायना. आयज कोण खेळटा सालोंकार फेवता आनी कालांगूट फेवता म्हण तूं हो रिजल्ट कितें जातो सांगो जायना. पयलीं आमी तेंपार आमी गोवा शिपेड्याक खेळताले आनी वास्को क्लब खेळताले तरी आमी जाणालो 2-3-4 गोलां जिखतले म्हूण. सो आतां तुका कांय सांगो जायना खंयचे टिमी. डेडिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट देर. Not taking good rest. Rest is important for a footballer. After the match and before match. Then good diet, good discipline. Discipline means good discipline म्हणून बरें प्लेयरांक रेस्ट घेवपा जाय विथ कोचा कडेन ऑफिशियलां कडेन. थोडी गाडी मारताय रेफ्री लायनमॅन आमी तेंपार तसलें नासलें. रिस्पेक्ट करताले क्लबा कडेन. On the field and off the field also. On the field and off the field. पीटर बाब जेन्ना तूं एक फुटबॉलर आसलो तेन्ना तुमच्या काळार तुमचे टिमींग वॉज देर अ टीम फिजिओथेरपिस्ट ओ नासलो जाल्यार तुमी इंजरी ज्यो जाताल्यो फुटबॉल खेळटना त्यो कश्यो ट्रीट करताले? ओके खूंय टुरा वयता तेन्ना आमी फकत एक कोच एक मॅनेजर ओ एक किट बॉय वास्को क्लबाकूय ते जाल्यार वताले. हेर टिमी एमपीटी आमी चुकोन वयल्यार वताले. तर तेन्ना इंजरी जाली जाल्यार आमी येवन सिनियर प्लेयर आहा ज्युनियर प्लेयर आहा कोच येवन चोयतालो प्लेयराक किसो इंजरी जाला कितें जाला. एक आयस दवरलो नाजाल्यार तेजें कितें हें केलें आनी चोडांची चड इंजरी जाली जाल्यार गोंयांत आमी वचोन पाप मारप हिंगा खूंय सांताक्रूज वचोन पाप मारताले दिमी आनी कितें फिजिओथेरपिस्ट असो नासलो. नाजाल्यार चोडांत चड इंजरी फ्रॅक्चर जाली जाल्यार डॉक्टराक वयताले नाजाल्यार जाण एकलो केअर घेतालो. क्लोजेस्ट ऑप्शन वॉज वय कालाफुरा पाप वचोन पाप मारपाचें आनी मागीर रेस्ट दिवप. तशें जाल्यार आतां एज ए फिजिओथेरपी आतां येयलें तें एकदम बरें प्लेयरांक जायते मेवता जायते रेस्ट हें मेळटा रिकवरी मेळटा सून आनी जायते सायंटिफिकली तुका हें जाला रिकवरी मेळटा सून.
आतां गेम काबार जालो म्हणटोर इतले आयसां बुडोवन दवरताय ड्रामा. दॅट इज ऑल्सो वन कायंड ऑफ सायंटिफीक न्यू येयलें तें आतां. I म्हणजे see. तुका फ्री जाता तूं सारको नेक्स्ट डे थर्ड डे तुज्यान फेवोन Muscle जाता relaxing. मसल रिलॅक्सिंग. या सो इट इज डिफरंट टायप ऑफ जायता फुटबॉल. While on this note, Peter, I would like to ask you, तेन्ना तुमचो कोच तुमकां ट्रेनिंग करतना स्टॅमिना बिल्डिंग ओ फिजिकल फिटनेस हे दोन क्वालिटीज तो कशे अचीव करतालो? हाऊ वॉज ही गेटिंग द प्लेयर्स इन टू फिजिकल फिटनेस ओके अँड स्टॅमिना टू प्ले अ 90-minute मॅच? ओके. ऑफ सीजन आसतालें तेन्ना आमी जायते पावटी 1 म्हयनो 15 दीस फुडें आमी येडेर धांवताले बिचाचेर बिचाचेर On the sand. ऑन द सँड. ओके. या थिंगा सँडाचेर धांवताले तेंगा आमकां जायत्यो एक्सरसायज्यो दिताल्यो. ओन वेटाचेर पार्टनरा घेवन पुशअप काडून पुल अप करूं ओ तेका घेवन धांवप, फाटीचेर घेवन धांवप आनी कितें जायते एक्सरसायज्यो आसल्यो. मिन्स विथ पार्टनर्स दिताले. आतां तुका जीम येयला वो आनी जायती एक्सरसायज येयलाय तुका करपाक. सो आतां तुका डिफरंट टायप ऑफ फिजिकल फिटनेस आनी फिजिकल फिटनेस ट्रेनरूय येयला. तेन्ना नासलोले आनी आमकां धांवडाय करताले ग्रावंडाचेर. हांवें आयकल्लें की थोडे प्लेयर दुसऱ्या प्लेयराक खांदार मारून धांवतात. इज इट करेक्ट? येस वॉज डेफिनेटली. इट वन ऑफ द स्टायल ऑफ स्टॅमिना बिल्डिंग? It is weight training. It is Weight training. Okay. Yeah, weight training means player dash माल जाल्यार तुका घोट आसपा जाय आसलो. स्टॅमिना आसपाक जाय तो विथस्टँड करपाक डॅश. एक पाटी धांवन अबाउट 50 मिनिट्स धांवन तुवें तेका डॅश मारपा जाय आसलो. तूं घोट रावपा जाय आसलो. जायते भाशेच्यो ट्रेनिंग आसलेले. आतां जिम्स आयला हें आयला यू नो डेडिकेटेड एक्सरसाइजीस स्पेसिफिक रिजन स्पेसिफिक वेदर इट इज द फीट द थायज या न्ही. येस ओके. पीटर, थोडी वर्सां फाटीं आमचे गोंयचे फुटबॉलर्स जे आसले ते वेरियस क्लब्स तांकां पिकअप करताले हय आउट ऑफ गोवा. हय आनी आमचे जायते गोवन फुटबॉलर्स इंडियन टिमीक रिप्रेझेंट करताले. हय. तुका दिसना हालींच्या वर्सांनी हो आमचो नंबर देंवत वेता म्हणून? वॉट कुड बी द रिजन? आतां ISL जायसान चडश्यो टिमी संतोष ट्रॉफीक वयतात. आमी दुसरे प्लेयर भाग मेळता ते फकत संतोष ट्रॉफीक अंडर-20 टिमी मेळता खेळपाक भाग. थिंगाय सेलेक्टर येताय पूण ते पळयताय प्लेयर ते थोडे नांवांक वयताय दिसता म्हाका. हांव नोको कितें फेवता तूं कितें करतात म्हण. पूण थिंग गेलो कडेन मागीर जायते पावटी अशें दिसता प्लेयर फकत नांवांक येयलाय म्हूण. पयलीं प्लेयर कितें डेडिकेटेड आसलोले आपणाले फुटबॉलाक गोवा स्टेटी लागून कितें करूं रेडी आसलोले आनी बरे फेवताले. जीव मारून हेवताले आमचे स्टेटी लागून. आतां तें मातशें उणें जालां. डेडिकेशन उणें जालां फुटबॉलाक. ती टीम स्पिरीट तितली उणी जाल्या. ती ना हांव नोको कित्याक लागून. डिस्ट्रॅक्शन टीव्ही येयले आतां, फोन येयले. दिसभर तूं चोयतलो मोबायल फोन. ग्रावंडार देखून गेल्यार तूं पळयतलो सगळ्यां लागीं फोन. काना इयरफोन, गेमी वयता आसतना इयरफोन, लॉट ऑफ फोन एंड नो सिन्सियरिटी टुवर्ड्स फुटबॉल. सिन्सियरिटी घेयनाय चडशे भुरगे. थोडे घेतात, हांव म्हणना सगळे प्लेयर कोत्ताय म्हूण. थोड्यांनी इंतू फुटबॉलां येयले ते फुटबॉलांनी तेणी बरें तर हार्ड वर्क करीत आमकां टॅलंट जायतो फुटबॉल गोंयांत. आनी कितें जालां आतां सगळें मेवलां. स्कूटर मेवले, कार मेवले, फोन मेळ्ळे आनी सगळें मेवलां प्लेयरां लागीं. डिस्ट्रॅक्शन लॉट ऑफ डिस्ट्रॅक्शन येयला. हय. सो आतां मानिपूर प्लेयरां आमी वयताय गोंयांत नॉर्थ इस्टाचे प्लेयर. आनी आतां पास्ट थिंगा कितें जालां प्रॉमिसिंग प्लेयर्स आनी थिंग कितें जालां तेंगे ग्रास रुट्सान बरें येयला ट्रेनींग सगल्यांक स्टार्टींग सान अंडर-14, अंडर-12, अंडर-16, अंडर-18, अंडर-20 वेरियस आनी ते वयर चडले. आमी तेंचेर आमगे MPT टीम देखून स्टेट टिमीचे 4-4, 5-5 निजाम कपा गेल्यार, रॉकफोर्ट ट्रॉफी गेल्यार, मादुराय ट्रॉफी गेल्यार, केरला गेल्यार. आतां आमी थिंगा प्लेयरांक आमी हेडयताय तेंगा. पीटर, आनी एक हाचेरूच तुका आनी एक क्वेश्चन करपा जाय म्हाका. तो म्हणल्यार आदीं तुमी फॉर एग्जाम्पल वास्को स्पोर्ट्स क्लबाक खेळटाना व्हडल्यो फॅसिलिटी नासल्यो. हांव नको तुमी कशे ट्रॅव्हल जाताले. आतांचे प्लेयर दे ट्रॅव्हल बाय एअर
हय. दे स्टे इन 4 stars and 5 stars, 4 stars also maybe. Okay. हय. पण तेन्ना तुमी अशे ट्रॅव्हल कशे जाताले, खंय रावताले आनी कशें हे मॅनेज करताले? अच्छा आमी शॉर्ट थोडक्यान सांग आमकां, Okay. बिकॉज टायम इज ऑल्सो रनिंग आउट या फॉर अस. या या आमी वास्को क्लबाक आसतना हुंयचे तुमकां कितले हे मेवताले किट, बाय वे ऑफ किट? सॉक्स म्हणनाका, स्टॉकिंग्स म्हणनाका, जर्सी म्हणनाका आनी शूज म्हणनाका. ओके आमकां व्हडल्योश्यो फॅसिलिटी बरी बरी हॉटेलां मेवनासलीं, सो आमकां तेन्ना भात्ता म्हूण दिताले 25 रुपया ते 30 रुपया एलावन्स जेवणाक, रावपाक फ्री. आनी ती हॉटेलांय म्हणटा येसोली न्ही, स्टार हॉटेलांनी बेश्टी हॉटेलां, अनरिजर्व कंपार्टमेंट हांव वयताले, जनरल कंपार्टमेंट. जनरल कंपार्टमेंट हांव वचप आनी नेक्स्ट डे रेस्ट जावन तिसरे दिसा हेडटाले. आतां 2 दीस पयलीं मेळटा रेस्ट, बरी हॉटेल मेळटाय, बरे ग्रावंड मेळटाय, ग्रावंडूय तसले नासले आनी आमी फेवताले, मोगाक फेवताले. हाऊ मेनी सेट्स ऑफ जर्सीज एंड थिंग्स? We used to have only 2 sets, one white or one black or whatever it is. For example, वास्को क्लब had तेन्ना आमकां 1-2 सेट दिताले, क्लॅश जाले जाल्यार दुसरी घालपाक. आनी एक जर्सी अजून आहा म्हज्या लागीं, ती वास्को क्लबाक 1972-4 हांव हेड तेन्ना मुको हाडलोली, ती अजून आहा जर्सी. पळय हांव दाखयता तुका चोवपाक जाय जाल्यार. येसोली आनी जाल्यार कॉटन जर्सी, कॉटन. खंयच्या क्लबाची जर्सी? वास्को स्पोर्ट्स क्लब सेकंड जर्सी. या आनी तुवें अजून सांबाळून दवरल्या? साबन दवरला एक मेमेंटो कसो? मुजे मेमेंटो कसो. तर आमकां फॅसिलिटी मेवनासली अशें करून येवपाक बा, दुसरी हात घालतात ते भाशेन. येसोली कॉटन आनी कॉटन शॉर्ट्स दिताले, सो आमी ती घालून हेडटाले. दुसरे ते सॉक्स स्टॉकिंग वुलन दिताले आनी ते तेन्ना स्टार्ट्स घालताले आमी हेजे लेदर स्टार्स. वय तुका एक स्लीप माल जाल्यार कितें माल जाल्यार तुका ते पिंजताले. आनी आमकां सदां एक दामण आसताले आनी एक उलाचें असलें हें आसताले, ते मागीर आमी अशें करून शिंवताले. हे प्लेयर घेवन वेतालो दामण ओ किट बॉया कडेन आसतालो? ना, हे एक 2-3 जाणांक प्लेयरांक आसताले आनी अशें करून आमी ते शिंवोन मागीर दुसऱ्या दिसा मॅची घालप. ते हे दामण घेवन तूं तुजो हे शिंवतालोय? वय मुगे सॉक्स पिंजले जाल्यार. जायते टीम वास्को क्लबाची ABCD ते दिगून फेवता आसतना येसो घालून हेडटा, कित्याक सॉक्स मेळपाक प्रॉब्लेम जाताले. आतां 2-4 लिमिटेशन आनी लेदर स्टार्ट बूट जायते फावटी हिडे लागताले फेवता ग्रावंड हाडाचो जाल्यार. आतां ग्रावंड बरें आहा, वेदर बरें आहा, 7:30-6:30 फुटबॉल फेवता, फ्लड लायटीचेर फेवता. आमी फकत मागताले केन्ना काय रोवज येयल्यार पुरो म्हूण, कित्याक रोवज ग्रावंडाचेर एकू फ्लड लायट आहलोली, ग्रावंड बरो आहलें, एम्बियन्स बरें आहलें, क्रावड बरो आहलो आनी लोक आमकां सपोर्ट करताले. गोंयची टीम म्हणटरी फुल फ्लॅश सपोर्ट. हय हय. आनी एक इन्सिडेंट आहा म्हाका एक सांगपाचें म्हणल्यार. म्हाका तुका विचारूंक जाय पिटर, कित्याक हांव जाणा तूं एक बरो नेरेटर म्हणून, बरे भाशेन स्टोरी सांगता. आमचो टायम कोबा जायत येता, हें तुका हांव एक 2 क्वेश्चन विचारता. ते म्हणल्यार पयलें एक आमकां धाकटलोच इन्सिडंट नेरेट कोर एज अ इन लायफ ऑफ your footballing career. Okay. I know you are a good storyteller. I have experienced this of yours a couple of times. Yeah. एक दीस अशें जालें, आमी मेजर पोर्ट्साक मद्रास गेले MPT टीम आसता सांगता. मेजर पोस्ट टोर्नामेंट MPT आसतना थिंग गेलो कोडेंक आमकां तांगाराज इन द मीन टायम वास्को क्लब सोडून बुकारो स्टील प्लांटाक जॉयन जालो, बिहार. आनी तेणें आमकां ऑफर केलें, महेश लोटलेकर, जोसेफ कोसेसांव आनी म्हाका. आमी भायल्या भायर गेले इंटरव्यूआक म्हूण थिंगा, खंय बिहार बुकारो स्टील प्लांटा. थिंग गेले आनीक 2 दीस काम केलें थिंगा. आनी आमकां 350 रुपया 400 रुपया पगार आहलो तेन्ना स्टार्टिंगाक. थिंग आमकां बाराबोर 1,500 पगार केलो म्हयन्या. आनी थिंग अबावट 2000 रशियन जायत सुबेज आनी बरो करून जॉब दिलो कोणा हिंगा थिंगा. आनी आमी थिंगा केलो काम आनी गर्मी इतली सोंसू जायना तितली. आमकां प्रॅक्टिसे वयताय येताय. आमी म्हणलें बरें जावपा ना हिंगा. आनी ते महेश लोटलेकर आनी जोसेफ बेबे म्हणून ते ELR म्हणून एक कामां आसताले, ते टेम्पररी. तें काम केल्यार पगार ना. म्हाका कितें जालें, हांव आनी म्हाका स्टार्टिंगाक 3 फावटी हांव नॅशनल हेड म्हणून म्हाका डायरेक्ट रिक्रूट केलो स्टेटी वे. या हांव स्टेटी हेडलो म्हणून म्हाका डायरेक्ट जॉब दिल्लो. या सो ते म्हणून लागले. आनी गोंयां
सातव्या दिसा गोंयांत गेमी आसा लोंकारा कडेन खेळपाची तिलक ग्राउंडाचेर. तर या रोडटाय दोगोय आमी या म्हणटाय राती कोण महेश लोटलीकर आणि बेबे बेबे आमी या Conceição. म्हणटाय गोंया राती सोड हे नाक म्हणटाय हिंग रावची न्ही म्हणटाय आम पागार मेळपाना म्हणटा हिंग गोरमी केसोली उदो आनी ते फॅसिलिटी आसा म्हणून लागले आनी आमी नाक म्हणून तूं पागार या म्हणून लागले. हांवें म्हणलें महेश हांव तांकां समजायता रावया ना म्हणून या चल या म्हणलें बरें चल. रातीको पॅक केलें 11 सुमार आनी 1.5 गाडी आहलोल्यो वोसोन चोयन येयलो मुसता 1.5 गाडी आहा म्हणून लागले. तरी गाडी आहा आमी गाडयेक गेले ट्रेनी आख्खी ट्रेन फूल पॅक. आतां कितें कोत्तले या म्हणटाय तशें चल धरले हांवें एकोदान धरली एवदान आनी आमचे सुटकेस आहलोली सुटकेस एकोदान धरली आनी महेशा मोद दवरलो आनी तेवदान बेबेन एकोदान दवरलें एंगेला आनी गाडी सुटली. आणि तुम्ही दाराचेर उमकोता दाराची उमकोताय तेका गोड धरून वय एका दारा महेश मोदे आहा होय बेबे तेवदान आहा बुकारू स्टील प्लांट. आमी चल्ले आमी म्हणलें मागीर स्टेशन मेळटलें बोगलेकूय थिंग पूण मातशें दुसऱ्या आनी खूंय वयतले. गेले वयता गाडी वयता मुखार पयले रे वयल्यान ते उदो घालपाची पायप एक चुकयताय दुसरी चुकयताय एक चुकयताय दुसरी अशें करून पयस पावली ट्रेन क्रॉस जाली बरें दिसलें. तो भिलो महेशान हात सोडले तेका धरून आहलो ते दुसऱ्या एका दौडाक. महेश आमी गोड धरलो दोगांयनी हे पांयान आनी त्या पांयान तेणें धरलो बेबेन धरलो आनी वयता आतां ट्रेन चलता मागीर व्हडलो पूल येयलो ब्रिज मुज माय म्हणून लागलो महेश आपण उडी मारता पूल तेका धरलो कोतान आनी हांव धाडायता देराचेर मारता सोन्यालाची उगड एक मातशें पडटा आदमी ले हुस्को आदमी को उदकी करिनाय जायना उदका थिंगाय फूल आहा लोक आनी रिवर्स कंपार्टमेंट. मागीर मुखार गेले मरे कोण उदक येलें पयलें तें घायलो तेका महेशा भितर मागीर आमी दोगोय गेले सुटकेस घालन मागीर टॉयलेट आमणा आगोवन जाता म्हणटा आनी भायर जाता म्हण कितें जाता सांबाळूं नको घायल तेका भितर काडले थिंग गेले आनी तीग जाय टॉयलेटा मनीस तेका काडले भायर. सो चल्ले अलाहाबाद पावले मागीर थिंग कोणा कितें दिलें आनी बद गेले बॉम्बे येयले आनी एक रात 2 रात जाले आतां बॉम्बे येयले आनी हांव जाणालो बॉम्बे वास्को क्लब आसाना हिंगा टेम्पो येताले टेम्पो ट्रॅव्हलर्स ते दोना आपोलो म्हणून पणजेचो एक टेम्पो येतालो तेणें अरे बारी सिंगीत कोत्ता म्हणून आमी म्हणलें आमी गोंय वचपाक आमी वयताय म्हणून सांजे चल या म्हणलें तिगाय गेले. हाल गेम हे आमकां तिसऱ्या दिसा हूंय सालोंकार मेन गेम आमी सुपर लिगेक क्वॉलिफाय जाताय ती जिखोत जाल्यार तशें येयले भोंवन कोणाचेर ते टेम्पोचेर सावंतवाड पावता टेम्पो मोडलो गोंयच्या बॉर्डराचेर. तर तेणी कितें केलो सार केलो मार्ग हिंगा पणजे एका 12 पावले थिंगसान टॅक्सी कितें केले वास्को गेले तिगोय आनी हिंग बोवाड MPT आनी सालोंकार मेळच्यान लोक म्हणून जायत आसताले तेन्ना तूं जाणा आनी आमी नाय म्हूण मेन बॅक नाय तिगोय तो स्टॉपर हांव रायट बॅक आनी तो लेफ्ट बॅक जोसेफ बोवाड सालोंकार खुशाल आमी नाय म्हूण बॅक तिगोय मेन बॅक जाले आमी थिंग वास्को क्लब आहा न्ही वास्को क्लबा थिंगा ते न्हेसोन येयले हांव भायर गेलो आमगे घरा न्हेसलो येयलो मुगे घान सारकें MPT ड्रेस खुशाल आमगे बॉस आहलोले MPTचे डिप्युटी चेअरमॅन भोसले रेबेलो आनी जायते आमचे तेन्ना ते व्हडले ऑफिशियल आहलोले चोयन अरे सरप्रायज हे नाल्लोले कशें पावली हेडले हेटाय एक बोल बरो पयसान कोणें शावितो म्हूण एकले हेवतालो शॉर्ट माल तो गोल एक मारलो आलेशीन गोली हेवताले म्हाका तेन्ना आनी त्या गोलाचेर आमी जिखले 3 रात्यो 3 दीस ते आमचे मोदी आहलोले लव आहलो आमगे क्लबाचो खुंयच्या क्लबाचो ते प्लेयरांक हेंतो तिजो आमगे प्लेयरां मोदी आहलोले. तर ते प्लेयरान तेश कोन्न हो एक इन्सिडेंट मुजे निसरोवपा जायना केन्ना ना महेश ते पुला पण अजून थिंग आसता आहलोलो. पिटर भाऊ खूब बरें दिसलें आमकां तुका आमच्या स्टुडियोन पळोवन तुवें कितली तुजी पॅशनेटली खबर सांगली फुटबॉलाची कशी करून तुमी खेळलेत अंडर ऑल लिमिटेशन्स ऑल फॉर द लव ऑफ फुटबॉल आनीक 11 नॅशनलां जिखलो 11 नॅशनल अजून एकलो गोंयचो कोच 5 देखून जिखलो ना एज अ गोवन कोच 11 विक्टरीज एट द नॅशनल लेवल चॅम्पियनशिप 11 कोपां प्लस 2 ओपन टुर्नामेंट जिखला सगळी 13 कोपां हाडले ताय म्हजी स्टेटीक गोवाक
इतलो म्हाका मोग हा फुटबॉलाचो. पयरूच एकलो म्हाका म्हजो फ्रेंड सांगतालो तो काश्यांतलो देखून फुटबॉल आहल्यार उठोन येतो म्हूण आजून देखून फुटबॉल Yeah. Once again, I am very Yeah. much thankful to CCR TV bringing me and giving me on this opportunity. And Mr. Daniel D'Souza, तुकाय चड आनी चड देव बरें करूं आनी आमचें CCR TV अशेंच वाडों आनी चोडों आख्ख्या संवसाराक फांकूं. सद्याक फांकलोलें आसा आनी जायते लोक म्हाका सांगताय CCR TV पळयतात म्हूण. जायते बरें जाता आनी फुटबॉल हें चॅनल हाडलें म्हूण म्हजें लॉन देखून उक्ती जाली. Thank you very much, जायते फुटबॉलाक Peter. हाडूंक हांव Yeah. येता. Thank you for accepting our invitation to come to our studios. म्हाका दिसता न्हू पिटरान काल जावन आमकां फुटबॉलाची खबर सांगली कशे तरेन ताणी फुटबॉल आपल्या जिवितान खेळले उपरांत कोच जालो द पॅशन फॉर द गेम ऑफ फुटबॉल. पळयत रावात CCR TV. चुकूय नाकात पळोवंक आमची खेरीत कार्यावळ गोंयच्या फुटबॉलाचे वस्ताद.